Vamos ver mais um vídeo chato que é: explorei a cópia de Paris de 1 bilhão, mano, na China. Eu já tinha visto esta merda, mas eu não percebi qual é que era o objetivo deles, bro. Tipo, é fazer o quê, mano? Olha, vamos ter um Paris aqui em nós também. Isto aqui é um Paris, bro. There are strange places Um país, in our man. world, and today we're investigating one of them. A real city that apparently some people live Reconstruíram in, which is also o Faraona já lá foi. a copy of Paris in China. One of the strangest Qual real é que é o estate stories you objetivo? may Foi tipo ever que see. arte? Entire cities designed to look like Paris, so why doesn't anybody want to live there? Online, it seems like this place is abandoned, however, and it's impossible to get É que está igualzinho, está idêntico, mano. Olha aí, mas este está muito mais creepy. any up-to-date, reliable insight into what goes on in this city. Like, not many people go to this place. There aren't any updated videos or anything from it, so I don't know. China's been quite notorious isto? for its mega Ganda infrastructure piscina. projects that sometimes end up abandoned. Ganda Is this piscina, one of them? foda-se. Well, in our second Estava de adventure alto. in China, we decided to take a train out there. Gosto with bem deste aim to canal, man. explore and find some Yes, locals theory. to talk to and document properly what goes Tianducheng. on in Tianducheng, China. Tianducheng. Por acaso gostava de ir à China, chato. Tenho curiosidade de perceber tipo, como é que é tipo, a cultura de lá, estás a ver? Tipo, parece-me ser bué futurista, estás a ver? É isso e o Japão. Se for, vou lá ter com o Phenom. Lucião, boa noite, man. Dorme bem. This is like Ocean 6, actually. Ocean 6? With all this, so we're gonna head back to Paris. Ah, pois, ok. Our team this trip is Aquele era o maior radiotelescópio do mundo que colapsou. A quite sério? special. Unfortunately, as you know, once again a Mars visa to China got turned down and he missed the trip. Como é On the other hand, que uma permissão para tu ires à China tipo, é que é por causa do que dizes nas redes sociais? Porque acho que eles na China monitorizam tudo, né? Eu acho que se tu disseres alguma merda na China que seja assim contra o governo ou não sei, que eles prendem-te mesmo lá. Darren, for those of you who have been with us since the very start, will remember that he is one of the 4 original Depende da founders zona? of Ok, Yes Theory, ok, ok. back from 2015 to 2017. And this is the first trip he's joining us on since then. He's one of the Há zonas sweetest and mais smartest people I know, fodidas? but may also be a serial killer. Are you a serial killer, Darren? Beijinho, Gongas. Pois eles na China é o WeChat, né? WeChat. Olha, pronto, fodi-me. Já não posso ir lá. Yeah, isto aqui é que parece bué vazio, man. Tipo, os edifícios parecem todos bué sem vida. Olha aí. Parece assim meio... Pá, não sei se é a impressão que eu tenho, pode estar errada. Parece tipo só construído em blocos e foda-se. Não há vida, não há cor, é tudo muito cinzento, é tudo igual, né? Mas tem coisas muito bonitas. Lisboa com montanhas. Parece Gary Smith. And Thomas goes, that something is the size of the United States. 1.4 billion. That 0.4 is bigger. Caralho. The scale of it's insane. País peloido? O que é peloido? Yeah. This adventure in China is brought to you by ourselves. So just a quick Toma. reminder that there are only 7 days left for our Black São os Friday próprios promo on sponsors. cdiscomfort.com with a free keychain, a free conversation Né? card game, and a free dat hat as gifts with purchase based on purchase amount. On top of all of that goodness, in the theme of the drop Talk to Strangers, we're Olha, also nice. going to match 2 Já é amazing sono? humans who O que, purchase Dioguinho? for a Yes Theory style trip together to spark a new friendship somewhere ok. in the world. So check out cdiscomfort.com, linked in our description. A workshop deve estar quase, Dudu. Quase, man. There's something about being in a place that's your É home. Ctrl C, yeah, Somebody Ctrl C, copied Ctrl it V. and put it thousands of miles away, and you're about to step into it. This doesn't look like anything that we've seen so far. Foda-se, isto aqui parece Lisboa, mano. Parece ali uma avenida. Parece Lisboa. Okay. It's like we stepped into a completely different world just by entering Aqui é Dark Fang. hotel. O canal chama-se Yes Theory. Yes Theory. Vou subscrever. Are you kidding me? Que lindo, foda-se. Lisboa tem vida. Mas isto aqui é muito bonito, man. Olha aí. It's like artwork of Napoleon and Mona Lisa. Clássico. King of France. Olha aí. What the hell? Ah, isto já é a cidade de Paris. Really nice. But there's nobody here. Já é simular.
I feel like we've entered like a movie set. You know, it's like Truman Show, but we're the characters. I'm just realizing it's Ah, the Truman first time Show, I've ever seen one of caralho! Se nunca viram, chat, se nunca viram Truman Show, recomendo muito. Tipo, ainda mais agora. Nunca teve uma altura tão boa para ver Truman Show como agora. Maybe when we go back, we should go back to the things you haven't seen. The hotel rooms here are super cheap. It's $70 for one room. Oh wow. For 2 beds. So like $35. Muito fixe. Só 35 paus? Fogo, mano. Será que isto não foi para lavar dinheiro? A ver tipo custos para justificar? Olha, foda-se, lembrámos em homenagem. They took a photo and copied it. They like recreated it. It's a painting? Wow, it is a painting. Yeah. 35 paus para visitar a cena, pá. E ficas lá, né? You can understand how deep the fascination with Paris comes from. You can really see it here, like how obsessed, especially people in China, are with Paris. Porque acho que é. It's meant to be like Dá a cena de ser requintado, man. Mas já está muito vazio. plastic. Okay. Que estranho! I should be scared or excited. I feel a bit of both. Monet Gallery? What is Parece um sonho, não é? Parece que estás a ter um sonho. These ones. Mas porque sabes que estás na China. Se eu dissesse que isto era Paris, eu acreditava. Jan, what do you think so far? It's big and confusing. We also have one of our new friends, Yan, along with Yan. us. When we asked a Chinese friend of ours who the yes theory in China was, they answered Yan. She started barely over a year ago. Ah, and mostly ok. creates videos Ela on basicamente. Que Chinese fixe. platforms, but also posts on YouTube with a channel named Little Chinese Everywhere. Amazing Que videos fofo. in China. Tão I fofo. recommend you check her channel out. She's joining us as a local friend and to help us communicate. I'm honestly not too sure how she'll stand us for the next 2 weeks. Tá baixo? Let's see. Desculpa. Está melhor agora? Okay, this is weird. Now this is weird. But at the same time, props to that. They really created the effect. It does feel like being kind of home a little bit. But like the pillars, like everything. No, this is like way more accurate. Ele é francês? Uncanny Valley, é mesmo, é mesmo. Yeah, exatamente. Now the Exato. question is, can we find people who we can ask these questions to? And just ask them why. What is Why? What we've read online is that this place is abandoned. Occupancy is very low. It really does look like Paris right there. Vive em There are Paris, people ok. living there, eh? Yeah. Laundry. We gotta What? get into Pessoal some mesmo a of these morar lá? buildings and see what the apartments look Até ao like. final moram lá. It's still a French building, but it's like now it's very Chinese companies. Yeah. Oh my god, this is insane. It's jumping in Oh between. my god. É a torre, não é? É a torre. And all of a sudden, as we turn around a corner, Yeah. ladies and gentlemen, there she was. Boom. Foda-se. Que brincadeira. Que brincadeira, man. Isto não é Paris, isto é na China. There's no one here. This street is called Champs-Élysées. Champs-Élysées. Mas olha, tem ali bué da roupa, estás a ver, chato? Olha, então as pessoas moram mesmo ali. Se calhar deve ser caro. Se calhar é caro. Ou as pessoas sentem-se desconfortáveis em viver para lá. Que é de género, man, isto é estranho. Estás a ver? What the heck? It's just kind of eerie because there's really no one in like an iconic. A não ser... Não, pera. A não ser que as roupas estejam lá para dar alguma vida. Roupa de enfeite, exatamente. Pode ser roupa de enfeite Monument também. area. I'm so used to Para seeing dar a Eiffel entender que há Tower, just, vida. like Yeah. swarms of people. Yeah. It's like almost like the apocalypse. And then Quando you see compras the Eiffel Paris na Tower. Panda vai. Currently. É mesmo parecido. Like, it feels Só que tipo do both nada tens ali familiar tipo, letras em chinês, estás a ver? É mandarim, né? and not. Like every shop here is obviously Chinese. Look Yeah. at all the can tell on clothes. the laundry. There's so many people. So it seems like it actually worked. Like Paris de Leiria. people actually moved here. But there's nobody here. There's a real estate center right here where you can inquire about buying property. Como é que isto está aberto? 所以呢，他们想在小巴黎法国的巴黎是吧？对，你好。这个 So I said Vai ver that quanto é you que have custa Chinese o family Ixariz. because you need to Love you, Chinese Iris. household to Yeah, buy we're a like produce. family here. We're like friends, family. Yeah. We're not lying, right? Yes, Or did you just? definitely. Come on, that's a really Paris dos pequenitos, yeah.
Temos Portugal, We went from pequenitos. just rolling into, moving in very fast. Maybe they built this first and Paris copied them. Who knows? I can't get over this. I can't get over that. Not really in. There is. Paris com lag. E a casa, tipo, isto está inacabado, olha aí. Isto só está por fora é que, quer dizer, tem acabamentos, mas... Vista para a torre, estás a ver? Olha. May my love riding Dandelion. What they said. Well, they got a nice view. Isto para fotos do Instagram, filhos. Olha, eu vou lá só para dizer fui a Paris. When we first Se arrived, calhar fica mais barato. we weren't too sure what to feel. The streets were mostly empty, but it was also only 11 a.m. and likely people were at work or just Sempre tens bué da motas ali, o caralho. With confusion, however, we kept going, Né, Tina? hoping to find some people to talk to. 请问你是住这儿吗？对，怎么了？Has he been to Paris？没有。没有，never。 Ele dizia assim, já tive, olha aqui, num mês eu em Paris, olha eu aqui. 都是差不多都是网上了解的。 Only through the internet。 What is the best thing with living in this city？在这里比较人流量比较还好，但是也比较休闲这种嘛。Does he live in this area？ 很往前面一点，大概走路要15分钟的样子。 But his shop is here。 Wow. Is his shop the clothes shop here？ Ok. And hearing he had a clothing shop gave us a little idea. Vamos fazer. Vão tentar ser mais locais. Está fixe esta parte, olha aí. Mais pessoas a vir cada vez mais. Ele não ficou louco igual, só mudou a camisola, mano. Ok. É promoção para a merch. Ok. É o Spider-Man. Ok. Ficou bom. 到这儿来。 Who plays basketball? He's 85 years old and he plays basketball. Caralho, 85 anos e é baller. Xiii. Olha, toma. 老年队的。但是他想跟你一起打球。哎，你问他，他打什么位置的？我是打后卫的。 Which position are you playing? Guard. Back like that. Whoa. Okay. Riz. 是哟。É obrigado, xoxoyo. He's had 3 minutes to the music. So good. Ganda vibe. Olha aí, And enjoy the food. 谢谢。 Olha, a cidade não tem vida, mas as pessoas têm, man. Viram? Poético. 100岁了。 That he's Mas only aqui, 10 years Iris. away from 100 years old. O quê? 100 anos? Espera. 100 years old. Está apenas 10 anos de completar 100. What is her secret to get all this? Fogo. Isto é China. Oh my god. É França falsa. That just happened. I'm getting so inspired because there were some people in Sweden who said like don't go to China. You can't talk about an entire country when it comes to the people and humanity. Verdade. Like just so pure moments which you can't find on the internet. You have to go and Exatamente. travel and have the medicine as the traveler. É isto mesmo. Then we're here. Amen, David. This is an undiscovered blue zone. Yeah, literally. What's Blue Zone? What the hell's going on? It's, you don't watch yesterday videos? Blue Zone. Honestly, in the U.S., the narrative. Cada vez menos acho estranho isto agora, chato. Já me habituei. You know, and I think for all of us, we come here, we have these incredible interactions with people, and we're like, this is crazy. And meanwhile, Feromonas you're a passar ali. this is pretty normal. Yeah, for me it's really, I'm still used to it, so I don't get the other perspective. But Yeah. I think media really reports on, political stuff. It's Exatamente. never about ordinary people.
E isto é muito verdade, é mesmo verdade. Uma visão política às vezes faz ter uma visão geral de todas as pessoas de um país e não é verdade, man. É uma das cenas mais fodidas de conseguir tipo controlar e ter noção. But I also found that human beings are the same. So wherever I Verdade, go, man. I always meet people of this kind. The natural state. Que um bocadinho, Letícia, depois deste vídeo. Ni hao. Ni hao, ni hao. Ni hao. I want to see that view. Let's ask and we see what to say. Como é que do nada ficou frio? We have to go like Paris made in China. He's just interrupting his construction day. Caralho. Esta cidade tem 30 mil habitantes, Paris tem 2 milhões. Wow, beautiful. Well, beautiful. You, this is amazing. Look at this. It's like surprisingly beautiful. From this way, it really É does mesmo? look like some. Não estás a gozar com a cultura deles? Não é que eu estou a gozar com a cultura deles, bro. Não é que eu gozei com a cultura deles. What the fuck? Neighborhood of Paris, I don't know. So, what The is fuck, bro? O homem está com vozes da cabeça, mano. O mano lagou, bro. Onde é que eu estou a gozar, mano? this city? Ei, é bem. Well, in 2007, a Chinese real estate company began its construction Foda-se. mostly at the time. The primary motivation behind creating Tianducheng was to attract home buyers Está com seeking a 500 de ping, unique man. and aesthetically pleasing environment. The project was a part of a broader trend in China at the time, where developers were creating themed towns and entire cities based on foreign landmarks and architectural styles. However, Estás no gozo, Pedro. occupancy and interest for the city seriously lacked, earning it this reputation of a ghost town. That's a copy of a Versailles. How it looks like Estamos aqui. Versailles as well? Not Lafiche está sempre ao vivo. Eu acho que sim, espero que sim. Look at that view. Yeah, man. It's wild to be this close. We should definitely go towards it. The real Eiffel Tower is 3 times as tall. And it really makes you realize how É big the real fogo. one is. Yeah. Será que existe copyright na Torre Eiffel? Oh, isso é grande pergunta, mano. Tipo, direitos de autor. Direitos de autor, Torre Eiffel. Sabias que é proibido fotografar a Torre Eiffel à noite? Tudo por causa das luzes que têm direitos de autor. As luzes foram instaladas em 85 e são consideradas como obra de arte e estão dentro da Lei de Direitos de Autor de França. What the fuck? À noite é ilegal porque as luzes têm direitos de autor? Bro, olha aqui uma foto. Foda-se a lei. Foda-se a puta da lei, mano. Caguei na lei. Ilegal o caralho. Olha aí. Toma. Tá aí a puta da foto com a luz, caralho. Vamos para o caralho. Isto faz sentido, mano. As luzes terem direitos de autor. Isso é... Não faz sentido nenhum, man. Around the Eiffel Tower, there's like an abandoned construction site. Porquê é que eles pararam? Ou ainda estão a construir? It is a little Lafiche weird to chocolat. put this stuff around here. It is. It's like they gave up on finishing whatever they were. Like it's kind of overgrown around. Ui, estou a cometer um crime, bro. Criminosos. Bussin. Beijinho, Diogo. Boas, Simão. What did you see? There's a giant bird's nest inside. Oh, pois é, olha ali. Que fixe. Passarinhos. Ah, isto é gigante. Que mimo. Isto são armários? Por que tem armários à toa? Tem armários aqui à toa. What the fuck? É um sítio para armazenar, bro. Não tenho espaço. Onde é que eu ponho aí os... Olha, tens aí um sítio para pôr armários? Tenho, bro. Tenho ali um sítio. Conheço ali um sítio. Perfeito, mas ninguém vai chegar lá. Como é que eles puseram a puta dos armários ali? É uma antena? Ah, não, eu pensava que aquele era armários de roupa mesmo. Se for de eletricidade. Quadros de luz, ok. Ui! Esta merda abanou. Eu estou a ver merdas. Torre Eiffel abanou. Ela abanou. CGI. Aquela merda abanou. Literally, look at this. Look at that. Foi o drone? There you go.
Olha, eu não passava ali. We're trying to be discreet here. Nice. Foi o estabilizador. Ok, já sei das a falar. Beijinho, Ritinha. Bug de imagem. This place was basically abandoned, and maybe a few years ago it was way less inhabited than it is now. People seem to be coming out. Eventualmente isto vai haver bué da gente a viver aqui, se calhar. More life. It feels less eerie and strange and deserted, and it actually feels like people exist here. The town square got packed. Yeah, man. Once the sun started going down, Só everybody vem came todo out. para aqui. Olha aí. Pessoal que mora aqui. Wow! 我跳绳的，是这样玩。 Whoa! É bué fixe ver bebês a How falar is it chinês, mano. to live here? Are you having fun times with your friends? Doing an interview with 3-year-old children. Como é que é morar no Paris falso? A miúda tipo, eu estou a aprender a contar até 5 ainda. 在这边住了多少年了呀？住多久了？我们刚刚搬过来。 Ah, mudaram-se agora. 刚搬到这边来。 Deve estar a ver uma trend. 那边4万多嘞。对。 Matt's making friends. Que fixe, man. Do nada, tipo, a brincar com uma criança random. 我被你激动一下，让我玩吧。 Oh, tão fofo, man. I thought this whole story would be like going to this abandoned copy of Paris, and instead we like want to move here. Hi. Oh, de noite está mais fixe. De noite já acho mais fixe, man. Olha aí. Se bem que aqueles edifícios ali é que estragam tudo, man. Aqueles edifícios estragam tudo. Right, Tina? A sério, Sebas? Aonde? In the evening, the whole city Foda-se, Gothic. came alive. Okay. Crepe in Paris, maybe. Just got a crepe by the Eiffel Tower. Good. And we got to see a side of it that I guess the news maybe didn't stick around long enough to see. A very communal, family-oriented environment where kids are Fixe. safe enough to run around the streets. Ok, Sebas, even ok. without Foi their quando fui lá com o Move. Nice to meet you. Hi. Where are you from? Sweden, America, and Paris. Yeah. It's a small Paris. Yeah, small Paris. What is happening right now? We were told this place was Ambulância. abandoned. There are people out dancing. Look at this. People Curti are de lá just- com o Fena, mano. All of a sudden, Que vibe! What, mano? Olha aí que fixe! in a story we were expecting would be exploring an abandoned city, we found ourselves dancing with locals in front of a copy of my home country's most famous landmark. Que vibe! Yeah, baby, yeah. Strange as the situation itself isso, is, Gui. as a plot twist travel memory, it couldn't have been any better. Everyone is so smiley and so friendly and so open. I was not expecting when we woke up that we were gonna dance by the Eiffel Tower. Just a week into our trip to China, many of our expectations Uau! have been Alô, André! shattered. Estamos a acabar, já estamos a acabar, mais um Feel minutinho. at this point that we had to dial Beijinho, up our Simon. challenges with more complicated ideas. So, for our second part of the trip, we did. So do you want to come to our party? I think we need a bigger venue. As an attempt to have this series okay. named Smart, we're donating 8 meals to children in partnership Luri, with também Save eu. the Children for every é seat muito fixe. discomfort order made during this holiday season. Adorava fazer uma cena assim, mano. With your help, we've already succeeded at donating 50,000 meals just in this last week. Finally, we Com a venda de decided to merch. donate 1 cent for every comment and every new subscriber Ui, 1 cêntimo por cada comentário e novo generated subscritor. this holiday season, so that no matter where you are, Isso no foi matter what quando? you can Há afford, 2 by meses. simply engaging, Já não deu, já não dá. you will be giving back. Our Black Friday drop, Talk to Strangers, and promo with giveaways Muito and fixe. a dream trip with a stranger will only be live for another 7 days. We've never had more products available on the Muito website. fixe, mano. Gostei So if you muito, wanna gostei muito support deste us, vídeo. Get yourself or your Tem family muito, some muito bom amazing gifts. content. Gostei muito, bro. Já viram este vídeo, mano? Top tier quality, man. Top tier content. Muito, muito bom conteúdo, man. Adorei, gostei muito. Grandes Yes Theory. Muito bom. Muito, muito bom.